Vas-y, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نكملوا toujours في la dernière question que j'ai posée à Hatem. Donc Hatem, ويا خويا. رانا برا غادي كيما قال لك سمعت واحدين قال لك غادي كل واحد يختار البلاد تاعه ويسيبورتيها في كوب دي موند. ما جو سيبورتوري كو الجيري، ما كاش مشكل. المهم احنا ما نروحوش. ما هي الاسباب اللي خلتنا ما نروحوش؟ ما هي الاسباب اللي خلت هذا الفريق يهرب من اليدين؟ ما هي الاسباب اللي خلات ثلاث مدربين مختلف؟ اباك قبيله كنت نسمع في النهار كان لها 3 زونترينور بور 3 ماتش دو كاليف. شوف الصحافه تعطيها ليك اللي باش تحطمك خويا، تعطيها دي كادو تعطيك الحس. الصحافه سي كوم سا، والصحافه تاعنا الي اينوز ريجيوناليست افيريست، راك فاهم؟ دونك غيزون دو بلوس. ما هي الاسباب اللي خلاتنا اليوم في هذا الوقت هذا انا وياك رانا نقولوا باي باي اون جينيراسيون، باي باي الفريق الوطني؟ نوبيش حاتم، انا je vais continuer à suivre nos professionnels et les soutenir et les encourager. Mais 2019, 2022, 2023, c'est un peu loin, c'est un peu vu كيما يقول لك العام يبدا بخريفه. انا je fais pas confiance à cette fédération ni في la formation لا في les centres de formation، لا في assainissement تاع فوتبول، لا في مدرب، لا في كاليف، لا والو. je suis désolé. الشعب الجزائري في جميع les domaines on a perdu، on fait plus confiance à personne، on se fait plus confiance à soi-même. كاين اش فين انا نصبر لك انا 5 سنين ولا 3 سنين؟ المهم حاتم، ما هي أسباب الهزيمة؟ ما هي الاسباب الحاله الكارثيه اللي وصلنا لها؟ tu sais que c'est la case départ hein؟ لا هي on peut pas tout détruire ولكن non ils vont tout détruire. Bon, il faut tout reconstruire donc il faut attendre 15 ans. 15 ans. ايه واش دير؟ هذه هي اذا تحطم كلش تعاود تبني من الزيرو. دونك il te faut du temps vu que il y a ni formation ni rien du tout ici. Vu que la formation ça prend, et tu prends un gosse de 10-12 ans, il faut au moins 8 ans ou 10 ans pour يحصل في عمره 20 ولا 18. Donc c'est ça. Mais il faut comprendre un truc. Maintenant ça fait des années qu'on forme plus de joueurs. Et c'est قانون الباهاماس اللي خلانا ولينا on arrive à avoir des joueurs binationaux avec un certain niveau, avec des joueurs qui sont formés physiquement, tactiquement et techniquement. Donc, vu qu'il y avait pas de travail de base chez nous, donc on avait quelques cocos qui intégraient l'équipe. Madame a un travail de base. Donc, la réussite dépendait d'un seul bonhomme, qui était l'entraîneur national. Exactement. Et tu as un très bon entraîneur national qui est sérieux, discipliné et rigoureux, tu as des résultats. Tu n'as pas d'entraîneur national à la hauteur, tu n'as pas de résultats. C'est aussi simple que ça. Donc, oui, mais tu peux pas. اسمح لي خويا tu peux pas garder نتايا ان entraîneur فوق طاقته. ما بغيتش نقعد ما نروحش. سي كالكان كي يم لي شالونج. مانيش نهضر مش نهضر باغ اكزومبل على لوزيت. هذا ما عندك. واش عندك خويا؟ واش عندك كوم entraîneur ريغور؟ Il faut déjà ce n'est pas au président de fédération de choisir l'entraîneur. On avait critiqué Raourawa pour ça. Surtout les derniers entraîneurs les Japon, Raivac et Likas. Maintenant ça y est. Maintenant il est parti. Maintenant le nouveau président doit déjà mettre en place une DTN. C'est la DTN qui définit c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques de cet entraîneur. D'après la stratégie ou le projet qu'on veut avoir. يا حاتم انت تخير المدرب ومن بعد تحط دي تي ان. يا حاتم الكرازي يروح.
Alcaraz راح صاير. Alcaraz. معليش يروح Yeah. يروح ولا Tu as une يقعد. DTN, tu as une future DTN française. Ça ne change pas grand-chose. Tu as une future DTN française. Tu crois que des Français vont prendre un Algérien pour comme entraîneur? Tu dois avoir des entraîneurs algériens. Tu dois avoir des entraîneurs algériens. Et tu dois travailler à long terme. L'entraîneur principal peut changer. Mais les adjoints ne doivent pas changer. Tu dois travailler à long terme. Tu dois ramener un Madoui ou un Adjali. Moi, je préfère Adjali. Tu dois le laisser avec être dans l'équipe et être l'adjoint, tout ce que tu veux, pendant 4-5 ans. Et c'est lui le futur entraîneur. C'est comme ça que tu construis un staff et tu construis une équipe. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais fait ça. Quand je dis Adjali ou la Madoui, mais c'est comme ça, c'est-à-dire tu ne peux pas travailler comme ça. Comme m'a dit, compétition, on fait un staff ou du bon entraîneur. Donc, je vais te donner un exemple. Quand il y avait Ali Lozic, tu avais Koreshi et Tasfaout. Pourquoi quand Ali Lozic est parti, Tasfaout et Koreshi sont partis? C'est-à-dire, tu n'accumules rien du tout. Tu as des adjoints, c'est-à-dire, l'adjoint عقلية تاع بكري يعني يعاون l'entraîneur. Non, quand tu amènes des adjoints, c'est les futurs sélectionneurs. Tasfaout, il était manager. C'est pas l'équipe A, au moins c'est l'équipe après. Tasfaout, il occupait le même poste qu'occupe maintenant Hakim Madan. ما كانش في staff. C'était Koreshi qui était في staff. صح. Donc, après, جابوا نغيز. وين راح نغيز هذا؟ Pourquoi أنا غامي نغيز؟ ايوا هاتم خويا. Actuellement, c'est encore pire. Tu n'as pas de staff algérien. Donc, c'est-à-dire quand tu ramènes un entraîneur étranger, c'est pour avoir cette expérience. L'expérience, je peux le dire, il dit à ses adjoints. Et ces adjoints doivent être algériens. Et ces adjoints doivent être compétents. Ces adjoints doivent être des futurs entraîneurs. Tu peux, chauffe, avec Alcaraz, tu vas gagner aucune expérience. Je te l'assure, Khouya. Avec Alcaraz. Quels sont les critères techniques et tout ce que tu veux, Alcaraz. Si ce n'est pas la DTN qui a choisi Alcaraz, donc le choix d'Alcaraz est un choix erroné, faux, tout ce que tu veux. On ne ramène pas un entraîneur parce qu'il est espagnol et parce que le football espagnol est proche du football algérien. Tu ramènes un entraîneur avec des critères et avec des objectifs. Ya Khouya, ce que j'ai remarqué. Oui. Tant qu'on n'aura pas les adjoints, après 3, 4, 5 ans, au moins une sélection jeune des équipes nationales, c'est-à-dire tu n'accumules rien du tout. Tu ne deviens pas un grand entraîneur du jour au lendemain. Tu deviens un entraîneur ou un grand entraîneur avec de l'expérience. Et sélectionneur, c'est autre chose, mais c'est entraîneur. Sélectionneur, qui va tous les sélectionneurs. Parce que tu n'as que 3 ou 4 stages des fois par an sur des durées, des courtes durées, donc tu dois apprendre à gérer tout ça. C'est pour ça que je te dis, il faut mettre des gens carrières. On a besoin des gens carrières. Parce que tu as Adjali, moi personnellement je préfère Adjali. Adjali doit intégrer le staff technique de l'équipe A. خلونا مع هذه empirique ou scientifique. En 2017, on n'a plus le droit de parler d'un entraîneur empirique. Empirique, ما قراش. Et ça, يجيب l'expérience. يا خويا, on n'est pas en 68 قد تجيب هذاك المدرب. شكون اللي راه يستعملها؟ وشكون اللي راه يستعملها؟ بيرسون. خلاص en 2010 soit نطوروا soit نحبسوا هذا الحكايه هذه. يا خويا تجيبوا à peu près يعرف كان يلعب. C'est fini tout ça. Le football est une science aujourd'hui. Elle n'est pas exacte, mais c'est une science. Tu dois avoir des gens, c'est-à-dire diplômés. L'exemple, on ne va pas dire l'exemple, mais prenons les Allemands. Tu تحب تعرف شكون الفوتور سيليكسيونور؟ شوف شكون l'adjoint تاع جواكيم لو.
80% c'est son adjoint. Les gens travaillent à long terme. Comme tu prépares une équipe, tu prépares un entraîneur. C'est comme ça. Donc il y a beau, ça veut dire c'est هنا راه كي نسمعك انا bon انا je partage énormément de choses hein, 80% de ce que tu dis hein. Oui ولكن كي نسمعوا هكا تسمى on n'a aucune chance, on n'a aucune chance, on n'est pas professionnel. والفنا حنا شعب ماشي تاع احتراف حاتم. La seule chance, c'est que tu choisis un entraîneur avec ses critères, avec cette qualité, qui soit, c'est-à-dire quelqu'un qui soit rigoureux et qui arrive à maîtriser un groupe, parce que des bons joueurs, tu en as. Qui va accepter? واش من entraîneur de renommée ou sérieux وكاع غادي accepter يديرلك فريق راك فاهم من 2014 ما كان والو ماشي شكون. Mais c'est l'argent. Oui, l'argent. Hatem. 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 Tu n'es pas obligé de ramener. Ya Hatem. Il y a quelques années, c'était possible. Tu pouvais, avec 100 000 balles, avoir un entraîneur de renommée. Maintenant, tu ne peux plus. Les meilleurs entraîneurs au monde, c'est après ce qui se passe maintenant dans le mercato. Joueur à 10 millions, il soit 50 millions. Quand on a ramené Alilovic, c'était pas l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Quand tu l'as ramené Alilovic, il avait qualifié la Asmali. Quand tu as ramené Alilovic, il était en demi-finale en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Il avait déjà qualifié la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. Donc il avait de l'expérience comme sélectionneur et en Afrique. Et il avait aussi de l'expérience, beaucoup de championnats. Il a joué la Ligue des Champions, il a joué, il a entraîné Paris et Lille. Il a entraîné. Je suis tout à fait d'accord avec. Trouve-moi un profil pareil. On a ramené Chauffe. Tu sais que Alilovic a été choisi par la DTN. Alilovic, Khairatou, la DTN à l'époque. Il a été proposé par. Donc quand tu donnes des gens compétents, la DTN, tu choisis un entraîneur, ils peuvent demain te ramener un entraîneur de 32 ans avec qui tu peux réussir. Parce qu'ils vont le choisir avec des critères stricts et ils savent très bien la personnalité تاعك. Si tu donnes les vrais DTN, donc déjà, je sais pas, la DTN française, moi je suis pas d'accord. Parce que tu ne peux pas donner la stratégie de tout ton football aux étrangers. C'est incroyable. هذه حاجة مستحيلة. مستحيلة. يخمم على في بلاصتك على بلادك. Là, en même temps, tu es un bras cassé. Tu viens un programme et tu ramènes quelqu'un qui va appliquer son propre programme. Tu ramènes les meilleurs chez toi et tu prends des conseillers quand ces gens-là te demandent. Mais tu ramènes les meilleurs chez toi et c'est eux qui vont te demander de ramener un conseiller. Et tu peux faire une audit. Donc, il y a les grandes sociétés. Mais tu ne ramènes pas des TN. Non. Françaises ou la chilienne. افهمني انت البروغرام تاعك اسكو باش دير لي بروغراماسيون باش دير لي تبني لي زوج تاع لي سونتر ولا ثلاثه تاع لي سونتر ولا ميم خمسه. لا ça c'est autre chose. C'est autre chose. Donc toi tu avais un programme avec aussi une politique qui concerne notre équipe nationale. Donc tu avais une philosophie. Si tu me ramènes un étranger, il va faire sa philosophie, ou bien c'est toi qui as copié sa philosophie. Tu peux pas, c'est pour ça que tu peux pas faire quand on parle de stratégie. Elle est personnelle, elle est. C'est-à-dire, راهي داخله في الهويه تاعك. تاعك exactement. C'est-à-dire يا خويا جيب لي ان سعدان، جيب معاه لاروم، جيب معاه je sais pas quoi. On est d'accord. Moi je suis d'accord. انا بروحي قلتها je suis d'accord.
Je suis tout à fait d'accord. Une DTN avec Sadan, Iril, qui a été les vues, Briscar. Les gens les ralto parce que khadmou. Les gens les waslo parce que khadmou. Mais et aussi, tu intègres des jeunes. Des jeunes. Quand je dis jeunes, Ajali, 40, 35 ans. Qui m'a dit, qui m'a dit, parce qu'il a une certaine expérience. Mais sinon, tu ramènes des tiennes françaises ou chiliennes ou allemandes, ما عندك وين تروح بها. Parce que déjà, une seule personne qui va travailler avec qui va travailler avec les Algériens. Et on est tous Algériens. On a un chef étranger. Déjà, la relation ne va pas être excellente. Mais par principe, déjà, la stratégie ne doit pas être faite par des étrangers. On parle de stratégie le football national. داروا على كوفاكس زعما غادي يجيبوا لنا واحد كيما كوفاكس كيما قال لهم بن شيخ جبنا واحد كوفاكس و دون 3 ou 4 ans on va prendre la coupe d'Afrique وموراها 20 ans après ندو la coupe du monde. ايش متى تعرف راي في لا كوب دافريك؟ لا انا بروحي ما انا ما نحتاج لهاش انا بور لانستون لي مير جوار والله ما ندوهاش في لافريك حاتم ما ندوهاش في لافريك. Si on règle pas le problème de la préparation et on règle pas, c'est-à-dire l'histoire de la température et l'humidité, parce que نستحضر ودخلك هذه تاع الرطوبة والسخانة سي ان بروبليم انورم وكاع يهضروا عليه وكامل سبيسياليست يقول لك on a un problème. Le corps humain ne peut pas s'adapter en 24 heures في إفريقيا في السخانة وفي l'humidité. Donc, entre autres, c'est ça le travail de la future DTN. Et régler ce problème scientifiquement. ماشي قال في كليماتيزور كي تلحق وشعلوا غير في الليل, ça c'est pas scientifique. On en a discuté, si tu te rappelles. De toute façon, les équipes les plus coriaces, ils se font malmener en Afrique. Donc les Parce équipes. Que c'est un corps humain. Tu peux pas t'adapter. تكون à 24 ou 25 ou même 28 et tu te retrouves هذه راك في الصيف. خلينا كي يجوك في الشتاء وتهبط انت موان 10 ولا موان 5. Tu te retrouves à 30 ou 35 degrés avec 80% d'humidité. C'est ce qui s'est passé la dernière Coupe d'Afrique. مستحيل تتعرف. Donc il va falloir nous dire شحال لازم préparer l'équipe et dans quelles conditions, oui, avec quelle méthode. Il y a des suppositions, il y a des trucs, mais il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une méthode lui approuvée. Il y a des suppositions. Il faut faire des études poussées pour ça. Les études, bien sûr. هنا حاتم هنا هنا شو بغي نقول لك انا جابوا جواره تاعنا البروفيسيونال من ليترونجي داروا شويه نتائج داروا شويه نتائج داكور لونسيان فيدر grâce à la qualité de l'entraîneur que tu as ramené. واه صح خلينا لا باش تعرفني وين باغي نوصل معاك اونتر طون يفالي فيغ اون بوليتيك تاع فورماسيون ما تقدش دير فورماسيون وانت ماشي ماسيني الفوتبول صافي دير لي كريتير تاع ميور جوار اون الجيري ميور بيتور اون الجيري ميور ديفونسور وكاع كلشي فو حتى حاجه ما نيشان ماتنا كيما يقول لك سي شحال من واحد يقول لك لي زونسيان جوار يقول لك مين يشوف جوار يقول لك لا جوار ولا لا بالكونترول يشوفه لا جوار ولا لا ils arrivent pas à comprendre بلي ça n'a rien à voir tu peux pas تما نتوما راكم كيما الكاراز شاف كاسيطا عيط لواحد تشوفها هي في سطا تعيط له تقول لي سي ان جوار ils arrivent pas à comprendre كيما راك تقول انت باللي جوار تجيبه مش عارف مين يجي ها يجي من الباغادو من الامسيا يجي من نيم يجي من ليستر يجي من البايرن يجي واش تحب كي تبغي انت تستعمله
في ان انفيرونمون اللي هو ما والفاش، اديه تسييه. انت راك سييته حاتم، سييناهم 2013، سييناهم 2015، سييناهم 2017 ياك سييناهم. شوف انا جو في انترفينير شويه هكذا بور دوني دي زيكزامبل. هادو لي دي ديرنيير زاني 10 سنين الاخرين بور موا جو بارل le meilleur joueur algérien c'est bien Djabou techniquement. Techniquement Ali Lozic قال لهم ça c'est un bijou. قال لهم techniquement خير منهم كاع. alors qu'il y avait les Boudebouz Faoulé Brahimi قال لهم خير منهم كاع. قالوا له بعد ما تلعبوش قال لهم il tient pas 10 minutes. يا خيلا a été tout le temps critiqué pour ça. قال لهم je pense à un certain moment قال لهم donnez-moi un mois اعطوني جابو هذا شهر et vous allez voir comment il va réagir. Avant la Coupe du Monde, il a préparé pendant un mois parce que physiquement il n'est pas prêt. Le joueur local n'est pas prêt. Aucun joueur local, exactement. Il n'est pas prêt. D'ailleurs, qui سمعت la conférence de presse تاع Alcaraz juste après le match ou juste avant le match تاع la Ligue. قال لهم j'ai des joueurs qui avaient 2 entraînements dans les jambes. Dans les jambes, exactement. قداش حكم هو الاخر حكمها في début août ou fin juillet, le 31 juillet ou le 1er août, je me rappelle plus. انت الشامبيونات تبدا fin août لعبناها السمانه اللي فاتت. Est-ce que c'est normal qu'un joueur qui se dit professionnel commence les entraînements alors que dans 3 semaines après quand il est champion? Est-ce que c'est normal qu'un joueur professionnel il y a eu une année il y a eu une programmation حاتم programmation كمل الشامبيونات تري البروغرام. شوف نحي اللي يلعبوا لا كوب ونحي اللي يلعبوا واسمه les coupes d'Afrique et malgré ça la préparation demande 2 mois. يا ودي حاتم tu as un travail de fond 2 mois avant الاخر ومن بعد عندك شهر و tu peaufines ton équipe. اون سيزون نورمال شوف كي يكونوا يلعبوا الشامبيونا وكاين دي غراف وجوارا ما خالصيش tu sais que la fin du championnat la majorité des équipes pour ne pas dire toutes les équipes n'ont pas réglé tu sais que ستيف حتى الان مازال ما ستيف مازال ما خلصش الجواره تاعها. لا هذيك ما خلصوش وكاع. اي ما يترينوش ما يخلصوش ما يترينوش حاتم. كاين انترفيو تاع فرحات داكوغ. كاين انترفيو تاع فرحات اللي كان يلعب في لوسما لاعب سي جوست الى جوي فينال تشامبيونز ليغ افريكان راح لوها في دوزيام ديفيزيون اون فرانس. قال لهم هذا وين تعلمت بديت نفهم شنو الفوتبول. قال له علاش؟ قالوا سادير هنا في لوهاف كي نجي جو مونطرين 5 heures نجي على 9 نخرج على 2 من لونطرينمون. قالهم وفي الجزائر كنا نجيو à l'entraînement à 10 heures, on commençait à 11 heures, 11 heures et demie, قالوا maximum 13 heures chez la maison. Donc, c'est-à-dire le gars قالهم ici خلاص la sieste c'est devenu un truc لازم نديرو. Donc هذا c'est-à-dire un joueur qui jouait dans pratiquement l'un des meilleurs clubs. Le plus riche qui les fait gars les meilleurs joueurs. Qui s'entraîne 1 heure et demie par jour. Enfin وشوف وخلينا l'hygiène de vie ما نهضروش عليها. On parle pas de. لا مازال ما هضرناش على لا كاليتي دو لونطرينمون، هضرنا غير على الوقت تاع لونطرينمون. وقت برك. هضرنا على الوقت. Donc il y a beaucoup de ça, on peut pas parler de problème le joueur local, je sais pas comment on va les régler.
سي توت ان بيي سي كاع الجزائر، الجزائر هادي هي، الجزائر هادي هي، الجزائر هادي هي. دونك سادير هاد لو تروك تاع فرحات bon je savais qu'on s'entraînait pas ici mais حاتم فرحات هذا جوار في ليكيب تاع ليليت في الجزائر. الو ايماجين ايماجين ان قاد اللي في عمره 14 سنه و 13 سنه و 15 سنه يروح يونطريني في ستاد فيه دي زيكيب déjà ils s'entraînent sur un couloir. وشوف انت شحال ils s'entraînent par 2-3 fois par semaine. Ah, toi, tu m'as donné cet exemple sur Farhat. Moi, je continuerai sur le même exemple et je vais te dire, au Farhat, Mziya signé في le Havre. Le Havre ما عندوش تقرقيج تكسر راس. T'as compris? جات l'accession, جات ما جاتش, ils achètent des joueurs, ils les revendent. المهم يقعدوا في الدي 2. C'est, tu vois, on a des joueurs اللي كانوا confirmés. ماشي كيما فرحات. Ils n'ont pas réussi en D2 française, ils n'ont pas réussi dans un championnat professionnel. شوف غادي نهضروا على بكري. مدان راح dans un club justement au Portugal. Il a fait une carrière ناكرة ولا. مناد qui était le buteur تاع l'équipe nationale. كملها شتو وين كملها في نيم. لعب بيلين نزاز، لعب في نيم. نزيدو ولا ما نزيدوش؟ عصاد بون بليسيور ماشي بليسيور، هاي s'il voulait rester ils auraient resté. بلومي ما راهش كاع. Les autres joueurs Maroc ils ont joué dans des clubs tu vois وين المستوى تاع التحضيرات ولي موان. Et pourtant c'était d'excellents joueurs. Et pourtant l'Allemagne de l'Est كثرت لهم لي باري. Ou pourtant c'était d'excellents joueurs. Physiquement mais techniquement ils étaient c'était des dents. On avait des dents. Pour l'époque تاعهم c'était ماشي غير des professionnels. Mais bon actuellement ça dire هذوك qui travaillent tout ça وهذو اللي ما ينطرينيوش كاع ou très peu. Donc on n'a jamais eu de joueur حاتم dans la continuité. Jamais dans la vie on a eu un joueur algérien اللي راح دار كارير باغ اكزومبل دار عفسه في ليترونجي وكمل. من ماجر وروح، من محرز وروح. لا بروف محرز fait une grosse saison. Son équipe était médiocre, mais son rendement n'était pas pareil, il était plus constant. Rabah Madjer, il était meilleur buteur de la D2. Et ben après, il s'est retrouvé dans un club toujours en D2 alors que le club l'Etla. Rah le Porto, il a eu une Ligue des Champions. Après, il n'a pas confirmé, il était tout le temps dans le banc. Ou Mazel. Ben Saoula, pareil, il a fait une petite virée, il est retourné. Ça veut dire, le joueur algérien en général, اللي خارج من الكرو. Déjà شوف tu peux pas comparer avec la génération مع تاع لي لوكو مع هاد لا جينيراسيون. Je ne compare pas, je te dis شوف ما أدراك ما كان عندنا وما نجحوش. Alors qu'ils étaient, c'est-à-dire très sérieux, très appliqués. Très sérieux. C'était des surdoués. C'était des joueurs surdoués. C'est-à-dire on n'essaie pas de comparer. ما كاينش مقارنة. حتى tu compares un joueur مع بلومي. C'est pour ça ما تقادش. ولا بن صاولة. لا ما كاينش مقارنة. كل واحد وقته ما تقادش. هادو ils ont reçu une formation de haut niveau. كي نقول لك haut niveau. Parce que malgré les qualités تاعك تروح للانجليز ما تكونش عندك فورماسيون شابه ما تلعبش. تولي فايقين بيك. T'as compris? Les joueurs تاعنا هادو ils arrivent à un certain âge ou à un certain niveau اللي هو في الورقه نيفو بصح غير كذب في الكذب. Le champion d'Algérie, le meilleur joueur du championnat d'Algérie, wallah mais signé. Les joueurs qui ont signé, tu sais très bien comment ils ont signé.
Si Raourawa était encore président de fédération là, ces joueurs peut-être qu'ils ne signeront pas. Parce que joueur تاع équipe تاع l'Europe باش تديك ça veut dire que بينت روحك. راك فاهم درت حاجة. Tu as gagné une coupe d'Afrique, شافوك في un tournoi international, tu es meilleur buteur du championnat, on te supervise. Le joueur هادو يا العشبي خليهم يروحوا. انا جو سي بور مام هاد كيما عطال كيما مسموم مزياني ولا مزيان تاع بارادو ثاني مي باسكو الا قعدوا هنا صاير راهم فان كارير 18 en fin de carrière. c'est-à-dire خاصك 21 يفو كي بارت معليش c'est-à-dire rien que c'est-à-dire كي تسمع بلي ان كلوب دو دوزيام ديفيزيون سونطرين 5 heures par jour خلاص لا on en est d'accord عطال je l'aurais aimé non بصح ماشي في لا بلجيك il peut s'aguerrir mais pas en Belgique حاتم pas en Belgique يا خويا je sais qu'il va s'entraîner sérieusement mais en France c'est-à-dire minimum بالك يروح تخليهم هنا في الشامبيونات هذه ils vont disparaître ils vont finir par disparaître En plus. Tu te rappelles, il y a 2 ans, هضرنا على نقاش. قلت لك c'est un bon joueur. استاغنا مسكين Tu m'as dit est-ce que il va progresser. Je dis il faut qu'il parte parce que نقاش اللي شفتونا il y a 2 ans مازالوا avec les mêmes qualités. Exactement. Il n'a Il n'a pas progressé. pas progressé. Il bouge beaucoup, il a le sens du but, mais il est maladroit, super Il a maladroit. le sens du déplacement là, mais devant les buts. Très maladroit. Et ça vient avec le travail. Et si le joueur là, ما يروحش, il va stagner. Et si tu stagnes, tu régresses. تعاود تولي النور. باش ما نطولوش حادم الاسباب جبدناهم كاع اسباب دونك لا بوليتيك تاع الفوتبول ناسيونال دوا شونجي sinon on n'aura jamais de résultats continus et والحل تاع اللاعبين المحترفين باسكو هنا شوف حاتم باش من الناس ما انا je suis ni avec le local ni avec le professionnel moi je suis avec la rigueur النتيجة ou je suis avec les meilleurs éléments pour l'instant on n'avait que ceux qu'on ramenait de l'étranger, nos joueurs algériens. Parce qu'on n'avait pas de local. Maintenant, on n'a ni ça ni ça. دروك عندكم الوقت. Vous avez le temps. أنا قلتها لكم أنا هاد l'équipe nationale, هاد les joueurs, je vais les continuer à les suivre dans leur club et à les juger dans leur club. Maintenant, je pense qu'ils peuvent plus apporter avec le. ما عندهم ما يزيدوا حاتم هادو ما عندهم ما يزيدوا يقدموا. قلنا سي لا فان دان سيكل عندهم ما يزيدوا يقدموا علاش وعلاش si c'est pas l'entraîneur qui déconne c'est la fédération qui déconne si c'est pas la fédération et l'entraîneur qui déconne c'est le joueur même qui déconne فهمتني il faut que tu as aussi la presse qui déconne لا بريس شوف لا بريس تاعنا ماشي غير تاع الرياضه لا بريس تاعنا راك فاهم لا بريس تاعنا في كاع لي دومين سي با نوفو ماتنو سيت بريس لا ما تحشمش لا بريس هادي ما تحشمش دون 3 4 دوك يقولوا لك تحيا راه لا بروف هذاك كسمو هذاك لو جورناليست هذاك اللي جابوا لهم في النهار شا قال لهم يا فيكو راه هذاك اللي كان يسب في راه هذاك الزرق هو في كسمو عباس ولد عباس حاجه عباس كيما هكا وكاع جا في النهار قال لهم هذا زاد شي حطوه والمينيست والسيد غير هو اللي كان يهضر في راه وقال لهم راه كان قاضب لي جورناليست un journaliste il est payé pour son article il est payé pour ce qu'il propose il n'est pas payé pour son honnêteté il n'est pas payé pour واش باغي نقول لك الاختراعات تاعو donc on a une presse de ripoux de mercenaires. Alors s'ils disent que les joueurs sont mercenaires, vous êtes plus mercenaires qu'eux. Parce que الأوهام حتى واحد ما باعها لهم حاتم. الأوهام بعتها لهم الصحافة. اسكو الجوار قالوا لك شاك ماتش كانوا يقولوا لكم كيما احنا لي ميور؟ نو جامي. سيتي الصحافة محاربو الصحراء خدموا باسم تاع لي فينيك محاربو الصحراء
خدموا بهم pendant très longtemps ودروك راهم يخدموا بان بروجي بيع الاوهام. اذا راهو باع لنا الاوهام، انا ما نقولكمش باللي زاتشيرا يبيع لكم الاوهام، غادي نقول لكم باللي غادي تشوفوا الاوهام والاوهام. باسكو خوتي يا اخي دوكا il faut rester كيفاش pragmatique. واه اكزاكتومون. Il a un mandat de 4 ans. Donc on joue pratiquement, on n'est plus en Coupe du Monde. Il n'a pas un mandat, non, il n'a pas un mandat de 4 ans. C'est un mandat olympique. Non, ils ont un mandat de 4 ans. Ils ont un mandat de 4 ans. Oui, ils ont un mandat de 4 ans, c'est vrai. parce que هذاك السيناريو نهضروا عليه من بعد كاش نهار نهضروا عليه كي تصرا نهضروا عليه. ان شاء الله. On a notre petite idée. اكزاكتومون. مين يروح زاتشي يعاود يولي يقضب الشركه تاعه ويبقى مول شنو يدير هذاك الكودرون ياك حاتم؟ جو بونس. فوالا مين يقضبها مول الكودرون تما اونفان. وبالك فيها خير كما يقولون. Oui, بالك فيها خير. il va te ramener Courbis, il va te ramener Paul Put, il va te ramener كي يعيطوا له يجيبهم هذاك. Quand un club a de meilleurs entraîneurs que ton équipe nationale, tu te poses des questions. اكزاكتومون. تقول كيف هذا فيس بريزيدون مع واحد راه مخليه يروح للهويه. فهمني انا اش بغيت نقول لك. على بالك انا نضحي بول بيتر واخويا عندنا ماتش صعيب عاونا. Si c'est Paul Put qui te ramène les résultats, comment tu peux... Ça, كيفاش un club عنده un entraîneur. Renard, جابوا champion d'Afrique. Oui, ومن بعد هذا parce que Renard est devenu après champion d'Afrique. Non. Il est devenu champion d'Afrique avec la Zambie ومن بعد راح من la Zambie جا لوزما ومن بعد راح ولا champion d'Afrique مع Côte d'Ivoire. Voilà, je me rappelle plus, mais déjà on a un exemple concret où Haïkimi Roulou, c'est Paul Put. En 2012, c'était pas Renard à l'USMA. Renard, c'était l'année d'avant la finale. Où était la finale l'USMA? Mais Paul Put, il a été finaliste avec le Burkina. En 2012 je crois ou 2013. خسروا مع لا زومبي. 2012 خسروا مع لا زومبي لا Zambie ربحوا الكوت ديفوار au final. C'est en 2013 alors, c'est en 2013. C'était contre le Nigeria. 2013. خسروا مع نيجيريا. 2013. ولعبوا معنا لو ديرني ماتش وربحناهم ديفيسيلمون. كما قال الاخر هeureusement كو بوكرا راسو كبير. لا شرينا لي ماتش معك، شرينا كاع لي ماتش معليش. شرينا لا ريغور، شرينا لاربيتراج، شرينا كلشي حنا باش دينا نتائج. المهم حاتم، qu'est-ce que je vais dire aux supporters algériens? Je vais leur dire toutes nos condoléances pour cette équipe, c'est dommage. C'est la vie. C'est la vie. اللي يصبر واللي ما يصبرش. هذا ما نكذبش عليكم، انا je soutiendrai toujours toute équipe nationale. Là où il y a le drapeau, je le soutiendrai. Mais pour encore suivre et vivre des rêves وكاع انا عشت لا ديزات، كبرنا بلا ديزات، شفنا شويه خير. انا الوعود مانيش نامن بها الوعود، ساشون باللي على بالي كيفاش تحقق نتيجه. العمل السيريو، لو تو بروفيسيونيل كيما يقولها. كاين واحد يقولها فبزاف واحد الحصه ما نجبدوش، شعره رطب وبيض، يقولهم لو تو بروفيسيونيل. Le tout professionnel et te ramène des résultats. Il peut te ramener des places d'honneur, il peut après te ramener des sacres. Parce que كاين تاني la chance داخله تاني في لي ساكر داخله. Il y a des gens qui gagnent une coupe d'Afrique avec des pénaltys alors que l'autre équipe n'a pas démérité. Mais ما تخسرش، ما tu n'encaisses pas des buts pareils. حاتم شوف، عمرنا ما نهضروا على المستوى العالي ولا على الاحتراف وانت tu encaisses des buts pareils. Des erreurs de marquage, des joueurs qui n'ont rien à voir avec l'équipe nationale qui sont appelés, يعني des joueurs qui quittent le regroupement et la fédération les autorise puis يعني
le minimum de sérieux donne le minimum de résultats. Le maximum de sérieux et de travail, il donne le maximum de résultats. عمر واحد ما نجح وهو داير يدو على عمر واحد ما نجح وهو جايب ناس يخدموا في بلاصته. حاتم أنا je te laisse conclure sur l'avenir de cette équipe, sur ce que tu penses. Moi c'est moi je suis meurtri خويا. انا راني مورتري خويا. انا راني محطم. خويا الهاشمي هذا سؤال صعيب. هذا صعيب. L'avenir de notre équipe nationale. Non, quand je te dis l'avenir, quand je te dis l'avenir, quand je te... l'avenir يبدا le prochain match. Parce que on a 3 matchs amicaux. Parce que avant on va terminer pour dire parce que les gens يقول لك علاه ما يجيبش فلان. Les conditions ou les compétitions les canaux ما كانوش يسمحوا لك باش تسيدي جوار وخا نجيب هذا ونجيب هذا. يبقاو لك دو ماتش. يبقاو لك دو ماتش. ابري برك باش pour réfléchir un peu la mémoire. Après le match تاع Nigeria, tu avais tout de suite après la Coupe d'Afrique. Donc tu pouvais pas chambouler l'équipe. La même chose maintenant. Après tu avais le mars, mais mars ça les élections. ومن بعد حتى لافريل باش جا l'entraîneur, donc tu avais une date FIFA في mars ما لعبتش. Donc tu pouvais pas essayer des joueurs ولا t'avais pas beaucoup de temps. ومن بعد tu avais tout de suite le premier match تاع qualification Coupe d'Afrique, donc ils ont gardé pratiquement le même groupe. Après forcément tu as ce match, donc tu n'avais pas inventé une équipe. Maintenant Lyon, on est éliminé. La prochaine Coupe du Monde c'est dans 5 ans. La Coupe d'Afrique 2019, il fait 24 équipes, c'est-à-dire je vais que tu te classes deuxième, tu te retrouves la Coupe d'Afrique 2019. Donc, اللي يحب دوك يخدم واللي يحب يجيب لي جوار واللي يحب يسيي لي جوار سي ابارتير on va pas dire prochain match parce que c'est là. C'est impossible. عندهم نهار تاع طريق، عندهم نهار تاع طيارة، le repos, relaxation. Ah, tu peux pas ramener d'autres joueurs, tout ça, donc c'est le même effectif pratiquement qui va jouer. Je sais pas ce qu'il va faire parce que maintenant il y a plus d'espoir. Donc, au moins, à partir du match du Cameroun, maintenant, tu peux ramener les joueurs, les habits, وتحب تجيب يا سيدي دير 23 جوار من لوكو، حبيت دير 23 جوار من لي بي ناسيونال، وحبيت دير نص. Maintenant tu as le temps pour travailler. Maintenant oui. درك عندك الوقت تطلع ايكيب وتخدم ايكيب وتشوف شكون لي جوار اللي يصلحوا لهنا وشكون اللي يصلحوا لهنا، تحب تحاوزهم كاع. Maintenant tu as le temps. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer, Hatem. À mon avis, l'entraîneur donc يخليه ça c'est une autre demande. Donc mais على حسب ما شفنا انا personnellement ما قنعنيش l'entraîneur. Bon, mais est-ce que c'est une solution à chaque fois de بدل l'entraîneur? Ça aussi c'est une autre. تفكر شا قلت لي في لا بريمير بارتي، شا قلت لي خاصنا غران اونترينور اللي عنده الصرامه وعنده هادي. جوستومون انا ماني نهضر انايا ان اونترينور اللي باش يختار فريمون اون ايكيب ولا اون كومبوزونت il doit vraiment les connaître. Ça y est, هذيك تاع نعرفهم شفت لي فيديو ومازال لافونير. قلت لك دوكا عندنا الوقت، tu as le temps. عندك لي دات فيفا لي لوكو سي tu ramènes un entraîneur اللي يقعد لهنا peut faire des stages كل شهر، يقدر يديهم يلعبوا en Afrique. Et c'est comme ça que tu vas découvrir des joueurs. ماشي تجيب جوار نتايا كيما مسكين حسني هذاك جابوا حطوا في ماتش ديسيزيف كيما هذايا، ولا في اسمه هذاك الختار ولا شي با كوا كوب دافريك. Tu ramènes pas des joueurs comme ça ترميهم كيما يقولوا في فوق سبعة وتقول او غلط. سي نورمال. Maintenant, on a le temps. Maintenant, si on veut vraiment faire un bon travail, الوقت عندنا. Donc احنا واش يديروا به؟ Maintenant,
qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ce temps? Est-ce qu'ils vont vraiment travailler? Ah, ça, on va voir. Bon, toi tu es un peu, toi tu es شوية, t'es diplomatie. ماشي دبلوماسي، انا نستنى. انا ما شاد تستنى ها وانت ما انا مانيش باين نستنى حتى 2022 غادي نستنى حتى 2019. ما عندناش ايكيب واحده اخرى نسيبورتيوها بار الجيري. اي مام انا غدوه يجيبوا لي دي جوار تاع تروازيام ديفيزيون يقولوا لي هذه ليكيب ناسيونال جو في لي سويفر جو في لي ريغاردي. جابغي بيان نو با الفير مي جو لو فخي. ومام يخسروا ب4 و6 على الاكستيريور ولا خسروا هنا ونتبعهم. انا ما وليتش نقد نسويفي لي ماتش تاع ليكيب ناسيونال لا بغا بهادو لا بالاخرين، ما وليتش نقد صايم. انا كنت نضحك على الناس اللي يقول لك ويلا ما قدش نشوفو كاع. انا اليوم ما قديتش، انا غير شفت لا دوزيام ايرور. على بالك قلتها لك قبيله، قلت لك بكري كي نشوف اكسيون تاع لادفيرسير نروح نخزن. قال يا سلامات سلامات جو بو با فوار لاكسيون. دروك راه في لاكسيون تاعنا راني نخزن باش نقول نسمع قال بونت ولا باش qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis catégorique. Moi, je pense que c'est du pipeau. C'est du pipeau et peut-être qu'on aura quelques résultats, mais عاود rebelote. قلت لك هنا في الجزائر يهدموا باش يعاود يبنوا غير باش يربحوا الوقت ويربحوا الدراهم ويديروا البيزنس والترافيك وكاع. ميم يجي واحد نيته غير شويه صافيه، الصحافه تدبر راسها من جهه. T'as compris? Ça veut dire nul ne veut que l'autre réussisse, nul ne veut que l'autre réussisse sans que lui soit ajouté ou la soit. فهمتني؟ جزائر شوف حاتم نكملها بالبوليتيك. Tant que ça changera pas, les mentalités ne changeront pas en haut, elles changeront pas en bas. ما يتبدلوش والله غالب. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc دائما نقولوا l'envie politique. Maintenant on va changer ماشي l'envie. Ils doivent faire ça. Et ces gens-là ne feront jamais ça. Donc tant que ces gens-là resteront تقعد غير هي. نكمل بحاجة. اللاعب المحلي حاتم. Il n'y a pas plus محلي que les Égyptiens. Hein? خسروا فيه ستاد حنا جامي خسرنا فيه بالك. هذا ما كان. سي دي جوار لوكو يعرفوا بعضهم بعض، يلعبوا في لي بلو غران كلوب اون ايجيبت، زمالك اهلي منا، يجيبوا غير شويه نني شويه، ما عندهمش بزاف سكوندال، هو ما عندهمش بزاف تقرقيج. سي لو ميم انترينور، سي ان تري تري غراند انترينور كوبر، فاهم؟ كاس كيزون فيها في لوغوندا؟ ما داروا والو. خسروا 1-0. واش داروا في الكوبر؟ واش دار في لاشان؟ جو بونس با كو كان هو معاهم في لاشان، مي المهم خسروا. لي لوكو خسروا مع لي لوكو تاع المغرب. غادي نقول لك حاجه حاتم، لو ماروك a gagné 6-0. faut voir les joueurs اللي كانوا يلعبوا في التيران. الماتش ما شفتوش دونك انا جي في جوسكو 3-0. انا شفت حتى 3-0 ومن بعد رحت مع واش 3-0 سي ديجا طري الاول. واش باغي تزيدوهم 6 نتوما؟ وسيتي لو مالي. قلت بالك لو مالي قيسو حبه بالك، مي كي شفت انايا. المهم لو ماروك سي دي بيناسيونو جايين من كاع لي كلوب، ماشي قال جابو غير، سي دي بيناسيونو اللي كاين دي بروفيسيونيل اللي على بالك راهم غير في بلاصتهم يدوروا. كيما كيعيطولو ليه، هضرت لك عليه اللي كان في انجيما كاشكالا، ولا هذاك اللي كان شامبيون مع مونبوليي وراح للروس ومع تسينيا فينيس كيسموه هذاك بلهندا ما دارش تاع كارير كاع، ما كان والو. il est champion de France comme Saïb a été champion de France. Tu vois, c'est un champion. non les locaux تاعهم قلت لك ديجا le travail il est effectué في les clubs. لا en plus l'équipe locale تاعهم faisait préparation déjà en mois de janvier. Ils jouaient les matchs amicaux et tout. Leur championnat est plus sérieux Hatem. Leur championnat est plus sérieux. Il n'y a que le travail à long terme et le sérieux اللي وصلك. حاجة واحدة أخرى، il faut pas s'attendre
دي ميراكل كاين الخدمه ما كاش خدمه ما كاش ريزولتا. لا ما كان. المهم واش باغي نقول لك سي ان épisode qui se tourne, c'est une équipe qui part en vrille. C'est un supporter qui va se rendre compte que quand tu insultes, finalement, même si tu as raison, les gens n'aiment pas qu'on les insulte, on n'aime pas quand... Je pense qu'ils vont être sifflés, je pense qu'ils vont être insultés à Constantine. Et بلا ما شوف بلا انت ما تعيط لهمش غادي الشعب يقول لهم غادي ما تجوش باسكو صحافه ونتيجه ويا بوكو تشوز دو كاين شويه صوالح بصح تاني كيما محرز سا سخي ان سويسيد يدخله فاس او زامبيان كونستانتين جو بونس. عجبنا انا يا اخي او ديبي قلت لك سي جوار دوا تيت رادي maintenant s'il est paradis une très grosse sanction. Normalement. هذه هي سي تو وي مي ابري حاتم راك سمعت باللي راه في الجزائر وغادي يدخل القسنطينه ويلعب دوزيام ماتش. سي با سيريو. شوف ما على بالناش واش صرا في الفيستير، شوف شنو صرا اليوم في الليل. il faut que le téléphone rouge sonne باش يتخذوا تدابير زاتشي وجماعته. انا نقول لك خويا si le téléphone ne sonne pas parce qu'ils vont jouer à Constantine qui m'a dit que Bill n'était pas blida, donc ça risque de dégénérer, hein. Surtout que on pourra jamais gagner avec cette équipe et sa tactique et cet entraîneur. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire l'entraîneur doit imposer la rigueur. تسمى يمكن تنتظر المهزله واحده اخرى في قسنطينه مع تيران مرناك ما كان تخاف envahissement de terrain تخاف راني خايف une très lourde sanction تولي même les stades تلعبوا ويكلو. اكزاكتومون. المهم نسلموا على الناس اللي غادي يسمعونا الناس جو بونس بلي طويله جو في لا بوبليي كوميم بتيتر اون دو فاز كاين ثلاثه. انا جو في فير دي فيديو اون سولو باسكو انا ماشي دبلوماسي. J'ai vu quelques vidéos, quelques émissions, je vais essayer d'intervenir parce que cracher sur de l'immigré, c'est pas la solution du problème. La solution du problème, c'est tout un ensemble. وكي تشوف واحد متحيز غير من جهة واحدة باش يبرر هزيمة ولا قال لك c'est pas la faute de la fédération, c'est pas la faute de l'entraîneur, c'est la faute au joueur. Le joueur c'est facile, demain il est pas là. Qu'est-ce que vous allez dire dans 1 an, 2 ans? هذا ما كان. بسلم عليكم بزاف، هزوا الفلا وانتو الماضي، على la prochaine. سلام.